नमः शिवाय नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। आज भिडियो मु आपण मानकु कहबाकू जाउछि कि 26 एवं 27 तारिखर दिन किपरि भाबरे आपण मानकर साब्यस्त हेबो। आपण माने एही दुई दिन को किपरि भाबरे प्लानिंग करिवे ता सहित जदि कहबा आपण मानक पई किना केमिति रहिबो आपण मानक पई किना किपरि दिन ता सहित केउ सब जिनिस रे आपण मानक फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपण मानक सावधानता अवलंबन करिबा पई किना पड़िबो आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहिबो कैरियर किपरि भाबरे रहिबो आउ आपण मानकर बिजनेस एवं व्यापार मध्य किपरि भाबरे रहिबो आउ आपण मानक स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य मु आपण मानकु देबी। आउ ए वीडियो शेष रे मु आपण मानकु किछि उपाय विषय कहबी जहा फल रे आपण माने ए दिन को आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलमय बोली साब्यस्त करि परिबे। तेणु भिडियोटी को आगक बढ़िया पूर्व मोर गोटे आपण मानकु रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करी आछंती तेबे एबे जाइके सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे समय समय सहित समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु ही सर्वप्रथम मिल जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई किना किपरि रहइबो आगामी एही दुई दिन अर्थात जनवरी मासर 26 एवं 27 तारिखर दिन विशेष भाବରେ जदि मु आपण मानकु कहबी कि कौन आपण मानक पई किना एही स्थिति पॉजिटिव हेबा पई किना जाउ अछि। जदि मु आपण मानकु कहबी कि बंधुगण आपण माने ए दिन रे कोनोसी काम कार्य को नै कि बहुत ही भल सफलता बनिबार स्थिति मध्य बनु अछि। जदि आपण माने कोनोसी कार्य कर्म को विस्तार करिबा पई किना चेष्टा करूछंती किंबा कोनोसी कार्य कर्म को आरंभ करिबा को चाहुथिले तो सेथिरे आपण मानकु बहुत ही भल सफलता प्राप्त हेबार योग बनुछि। एहा सहित जदि कहबी कि भूमि बहन वाहन आदि किणाकिणी रे मध्य बहुत ही भल योग मध्य बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उन्नत भावना आपण मानकु आगकु बढ़ेबारे सहयोग प्रदान करिबो। लोक मानकर फैसला एवं आशीर्वाद आपण मानक ऊपर बहुत ही भल भाबरे रहिबो। ता सहित जेउ समाचार को आपण माने काफी टाइम रो पाइबा पई किना प्रयास करि आसुथिले तो से सबरे आपण मानक विशेष रूप से सफलता प्राप्त हेबो। बास निजर कार्य को योजनाबद्ध भाବରେ संपूर्ण भाବରେ करिवार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। चाकरी पई करा जायथिबा प्रतियोगी परीक्षा आपण मानक सपक्षरे मध्य आसीबो। एथि पई किना आपण मानकर लक्ष्य प्रति एकाग्रचित्त भाବରେ रुहंतु और सफलता मध्य आपण मानक अवश्य ही प्राप्त हेबो। आ सहित ज्ञानबोधक पुस्तक को पढ़ेबारे आपण मानकर टाइम को स्पेंड मध्य करिवे। आ सहित आध्यात्मिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति आपण मानक आशीर्वाद मिलिबो जहा फल रे आपण मानकर मार्गदर्शन मध्य बनि जिवो। आ सहित राजनीतिक गतिविधि रे दूरता बनि किना रखंतु एथिरे आपण मानकर समय व्यर्थ हेबा परिवर्ते आउ किछि आपण मानक प्राप्त हेबो नाही। आ सहित आपण माने दिल अपेक्षा दिमागर निर्णय नेबा पई किना चेष्टा मध्य करंतु। ता सहित आपण मानकर स्वाभिमान कौनसी परिस्थिति रे आपण मानकर हिम्मत रो साथ मध्य छाड़िबो नाही। यह आपण मानक पई किना बहुत बड़ संपत्ति मध्य रहिबो। संतान मानकर शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य मध्य हेबो। ता सहित कौनसी शिक्षा संस्थान रे मध्य आपण माने जाई पारंती तथा दायित्वमान लोक मानकर आपण मानकर मार्गदर्शन आपण मानक पूर्ण अधिक मजबूत मध्य करिवो। एउथि पई किना आपण मानक उचित परिणाम मध्य हासिल हेबो जहा फल रे आपण मानक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई किना ए दिन मानकर कोन नेगेटिव मध्य रहिबो। जदि कहिबे कि आपण माने भूल कथार प्रतिकार करिबा द्वारा ओ कारण रे ही आपण मानक विपक्ष रे ही लोक माने आसीबे और आपण मानकर बदनाम हेबार बहुत ही विशेष संभावना मध्य रहिछि। सहित आपण मानकर टिके भी लापरवाही आपण मानकु भयंकर मध्य हेई पारे। आ सहित कौनसी संपर्कक स्वास्थ्य को लेके आपण मानकर ए दिन मानकर टेंशन मध्य रहइबो। विद्यार्थी माने मनोरंजन एवं हास्य मध्य मन बळेइबे। निजर पाठ पढ़ा प्रति व्यर्थ देखाई कि आपण माने पढ़ा प्रति अवहेला करंतु नाही। पैसा मामला रे जदि कहबे कि आपण माने काहा ऊपर आदौ भी भरोसा करंतु नाही जहा फल रे आपण मानक फायदामान मूल्य साब्यस्त मध्य हेबो। आ सहित राजनीतिक क्षेत्र रे आपण मानक सावधानता रहिबार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। ता सहित कौनसी नुआ निवेश करिबा पूर्वरु
ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ରହିବ। ଘରର କୌଣସି ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଜଣା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ କୌଣସି ହାଲକା ଫୁଲକା ନୋକଝୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବେ କି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସଂଯମତା କରି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝେଇବାର ଦିନ ଅଟେ। ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁରତା ଆସିବ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ବନିକିନା ରଖିବେ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସହମତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବନିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କାମର ଅଧିକତା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଟାଇମରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ବିସ୍ତାରିତ ସମ୍ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବନିବ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅମଳ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବାର ଅତି ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁକିନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ବନିକି ରଖିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କାଫି ଯବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖାସନ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିକିନା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ କି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।